Jalan Pramuka di muka Komplek Kahayu, di muka Komplek Kahayu. Untuk rekanan BPK terdekat di daerah Pramuka depan Rahayu ada pohon atau terapu yang terbakar. Nah, berkukus nah, tolong pemadam kebakaran atau PLN. Nah, di atas rumah orang sudah berkukus nah, menyala nah, PLN-nya. Nah, tolong. Wah, api cok. Anjing. Kabel listrik lah menyala di gang Istiqlal lah. Di anak Sanintan Pakoman lah. Nah tuh menyala. Gang Istiqlal Pakoman di anak Sanintan. Lagi om. Ikaw mag-BPK.